drawn from Emmanuel's saints, and sinners put beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners put beneath that flood lose all their guilty stains. The dying King rejoice to see that fountain in his day. And there may I, though bow as he, wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away. And then may I, though bow as he, wash all my sins away. The dying King rejoice to see that fountain in his day. And there may I, though bow as he, wash all my sins away, wash all my sins away, wash all my sins away. And there may I, though bow as he, wash all my sins away. Well, welcome everyone. We'll go ahead and we'll get started with Deaconess Sarah's prayer. Bienvenidos, vamos a comenzar con una oración por nuestra diaconisa Sara. Padre Celestial, te damos gracias por dejarnos estar aquí el día de hoy. Te pedimos, Padre, que abras nuestros corazones para poder escuchar y entender tu palabra espiritualmente. Te pedimos, Padre, que estar con nuestra hermana María en lo que nos comparte tu palabra. Y también te pedimos por todos los que no nos pudieron acompañar el día de hoy, que regresen a ti el próximo domingo. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amen. Thank you. So, okay. So we do have a PowerPoint on the sides of the screens. If you guys are able to see that, I might not use the whiteboard today. Tenemos una presentación en las pantallas, a lo mejor no tenga que usar la pantalla que está aquí en medio. Okay, so today we're going to go over the studies called Jesus Christ, Our Rock and Lamb. El estudio que vamos a repasar el día de hoy se llama Jesucristo, nuestra roca y cordero. And this takes place during the Israelites' wilderness journey after they escaped from Egypt. Y eso sucede en el viaje después de la salida de Egipto por el desierto. Now there were two occasions when God miraculously provided water from a rock. Hubo dos ocasiones donde milagrosamente Dios provió agua por medio de una roca. And through this, he met their needs. Y por esto suplió sus necesidades. So these events are recorded on the Old Testament, specifically in the books of Exodus and Numbers. Y estos eventos se registran en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodos y Números. And today we will be learning about these two events
and how they apply to us today. Y el día de hoy vamos a aprender de esos dos eventos y cómo aplicarlos en nuestra vida el día de hoy. So I have divided, however, this study into parts. So today we're going to focus on part 1. Partí el estudio en dos partes. Hoy vamos a tocar la primera parte. So it is called Jesus Christ, our rock and lamb. Se llama Jesucristo, nuestra roca y cordero. And part 1 is going to be focused on the rock. Y la parte 1 se enfoca en la roca. So we'll go ahead and we'll start with 1 Corinthians 10:4. Vamos a comenzar con 1 de Corintios 10:4. And all drank the same spiritual drink, for they were drinking from a spiritual rock, which followed them, and the rock was Christ. 1 de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Second verse is going to be John 1:29. El segundo versículo es Juan 1:29. And the next day he saw Jesus coming to him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Juan 1:29 dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. So part 2 will take place with John 1:29, which is the Lamb. Y la segunda parte del estudio empezará con Juan 1:29 que habla del Cordero. So today we will focus on the rock and the Hebrew. There are 2 Hebrew words that are used when it defines rock. Pero hoy vamos a enfocarnos en el estudio se enfoca en roca y hay 2 palabras en hebreo para significar la palabra roca. So the first one is, it does take place in, here we go. Sorry, I'm gonna skip over. As I mentioned, it takes over in the wilderness of the journey, and the Israelites camped at Rephidim and found no water to drink. Y en el viaje, los israelitas se refugiaron en Refidim, un lugar llamado Refidim, y no encontraron agua. So this took place at the beginning of their journey. Y esto era el principio de su jornada. So you don't have the verse, but it reads, did I put it? No, I didn't. Then all the congregation of the sons of Israel journeyed by stages from the wilderness of Sin, according to the command of the Lord, and camped at Rephidim, and there was no water for the people to drink. Okay. En Éxodo 17:6 dice, he aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. That's not what you read? No. It's okay. Después la congregación de los hijos de Israel en la jornada, tomaron estatus en la jornada del pecado, de acuerdo al comando del Señor, y tomaron campamento en Refidim, donde no pudieron encontrar agua para beber. Es una traducción más o menos poco porque no tenemos el original. So here is where the people started quarreling with Moses. Because why? Because they started accusing him of bringing them out of Egypt to die of thirst. Okay, aquí empezaron el pueblo a levantarse contra Moisés porque no tenían mucha sed. And Moses then cries out to God and says, what shall I do to these people? Y después Moisés clama a Dios y les dice, ¿qué haré con este pueblo? So then God instructs Moses to strike the rock at Horeb, and water flows out, which leads us to Exodus 17:6. Y entonces Dios le dice a Moisés que golpee la roca en Horeb y después brotará agua. Says, Behold, I will stand before you there on the rock at Horeb, and you shall strike the rock, and the water will come out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Y esto nos lleva al siguiente versículo, Éxodo 17:6, que dice, he aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. So then this leads us, so the first rock took place in Rephidim, as we discussed. Now this takes us to the second account at Kadesh. So point number 2 is at Kadesh.
the Israelites camped at Kadesh and again found no water to drink. Entonces eso fue en el primer campamento en Refidim y esto nos lleva al segundo campamento que es Cades. Cuando los israelitas llegaron a Cades, nuevamente no había agua para beber. So this is near the end of the 40 years of them wandering in the desert. Y esto es acercándose a los 40 años que estuvieron en el desierto. And so this leads us to, here we go, to Numbers 28. Seguimos con Números 28. It says, take the rod, and you and your brother Aaron assemble the congregation and speak to the rock before their eyes, that it may yield its water. You shall thus bring forth water for them out of the rock, and let the congregation and their beasts drink. Y en Números 28 dice, toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos para que la peña de su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. So if you want to later on go back and read fully that sequence of events, it's through Numbers 20, verse 2 to 13. Si quieren regresar y leer más de de lo que pasó, pueden regresar a Números 20 del 2 al 13. So here again, the congregation again is lacking water towards the end of the wilderness journey, and God tells Moses to speak to the rock to bring forth water. Y aquí de nuevo la congregación les falta agua, y entonces Dios le pide a Moisés que golpee la roca para que salga agua. So Number 20:11. Números 20:11. Then Moses lifted up his hand and struck the rock twice with his rod, and water came forth abundantly, and the congregation and their beasts drank. En Números 20:11 dice, entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Okay. So then here, God is telling a specific command to Moses to speak to the rock. But instead of speaking to the rock, Moses strikes the rock, and not just once, but twice. So this was in anger because of the congregation kept quarreling and bashing him pretty much, because they didn't have any water. So he acted of impulse, right, and struck the water twice instead of speaking to the rock as God had commanded. Y aquí Dios le había pedido a Moisés específicamente que le hablara a la roca, pero Moisés estaba muy enfadado porque la congregación, el pueblo de Dios estaba levantándose contra él, hablando mal a lo mejor, y entonces Moisés estaba muy enojado y en vez de hacer lo que Dios le pidió, que fue hablar, golpeó la roca 2 veces. So because of this disobedience, Moses is not allowed to enter the promised land. Y por esta desobediencia es que Moisés ya no lo deja Dios entrar por la tierra prometida. So we're going to jump to Numbers 20:12. Vamos a seguir a Números 20:12. But the Lord said to Moses and Aaron, because you have not believed me to treat me as holy in the sight of the sons of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land which I have given them. Y en Números 20:12 dice, y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. But why is this so important, right? So we're talking about 2 different rocks, 2 different occasions, and one stricken and one is to be spoken to. And instead of speaking to the rock, he hits the rock. But why does that lead him to not enter into the kingdom, into Canaan, right? The kingdom of God. ¿Y por qué esto es tan importante? Si son 2 rocas, a una se le pidió golpearle y a la otra se le pidió hablarle, pero en vez de hablarle, Moisés le pegó 2 veces a la roca. Pero ¿por qué es tan importante esto que Dios no dejó a Moisés que entrara a la tierra prometida? So we're going to move into that next. So we're going to go, there we go. So the rock number 1, which it's from Rephidim. Y la primera roca que estaba en Refidim, it is identified as Sur, S-U-R.
Y está bien, una palabra en hebreo que es sur, S-U-R. And it translates to flat or smooth surface. Y esta palabra en hebrea se traduce a plano o lisa. So the word sur in Hebrew is known as flat, smooth surface, boulder, who should remind us of Jesus Christ, our firm foundation of who is our rock, right? So if we think of a rock, who do we think of? Y esta palabra hebrea que es sur, nos debe de recordar a Dios, a Jesús como nuestra roca, como fundamento del que tenemos que estar firmes. And if you go and you do just research on the word sur itself, it'll describe it as flat, smooth rock, large rock, or boulder. Y si buscan la palabra hebrea sur, les dará la información de una roca grande, de una roca lisa. So if we think of it of a large boulder or bedrock that you could stand on, Imagínense una roca grande y plana en la que se pueden parar. and if we search for the common symbolism of sur, Y si buscamos el simbolismo común de esta palabra, it's often used to refer as strength and a movable foundation. se traduce a fortaleza. So that reminds us of Jesus Christ, who is our rock. Que nos recuerda a Jesús, que es nuestra roca. So here are a few pictures that I was able to locate. So this Sur Rock is actually teaching us of the first coming of Jesus Christ. So since the beginning, our God is already teaching us about foreshadowing about Jesus Christ, who was to come and who was to be struck. So this rock is smooth and foundation. Y esta roca simboliza la primera venida de Jesús, que está lisa. And it's smooth because it was to be struck. Y está lisa porque tenía que ser golpeada. So it's like Jesus Christ who endured the pain and the suffering to cover our sins. Y es como metáfora de Jesús que que sufrió la opresión por nosotros. So if we go to Psalms 129:3. Si vamos a Salmos 1:29-3. The plowers plowed upon my back. They lengthened their furrows. Salmos 129:3 dice, sobre mi espalda araron los aradores, alargaron sus surcos. So this verse is a very powerful metaphor for the suffering and oppression that Israel suffered, right? We've learned that they suffered quite a lot. Y este versículo es una metáfora del sufrimiento que pasó Israel. And it's being compared to a plowed field. Y está siendo comparado a un surco aradado. And it's an image of physical and emotional suffering or pain. Y es una imagen de dolor físico y emocional. But more importantly, it foreshadows of how the suffering of Jesus Christ who would come to save us. Pero también es un anticipo del sufrimiento de Jesús que soportaría por nosotros. So here we're already learning about Jesus Christ as well. Y aquí ya ahora estamos aprendiendo de Jesús. So this takes us to the rock number 2. Y eso nos lleva a la segunda roca, which took place in Kadesh. Que aconteció en Cades. And it is called Selah. Y la palabra es Selah. In Hebrew. En hebreo. And this means it's a cleft or a fissure. Y se traduce como una grieta o hendidura. And the same, so if you do just a search on regards to this word. Y si buscan la definición de esta palabra. So you'll go ahead and we'll be able to find that this is a rock specifically with cliffs and cracks. Y van a encontrar que este tipo de roca es una con muchas fracturas. And it's an elevated rocky fortress. Y es un lugar de piedras elevado. And many times it's referred to as a high, inaccessible, towering, rocky place.
Y muchas veces se refiere a un lugar muy alto, inaccesible y rocoso. So one of the examples that I found is actually this is where David hid from Saul. So I thought that was interesting. Y algo interesante que encontré es que aquí David se escondió de Saúl In Asela. en una celda. But what's important about this second rock, Selah, is that this is now teaching us about the second coming of our Jesus Christ. Y lo importante de esta segunda roca es que nos está enseñando de la segunda venida de Jesús, Who is to come for our salvation without sin. que vendrá por nuestra salvación sin pecado. So we are now to look up to our Father and His Word. Y ahora debemos mirar hacia arriba, hacia nuestro Padre y su palabra. So this Selah has cleft and fissures, Y esta celda tiene grietas y fracturas, and that's because it has already been stricken. y es porque ya fue golpeada. So now it comes focused in the Word. Y ahora regresa enfocada en la palabra. So that's a picture of that I found of a Selah. But we're going to jump over to Hebrews 9:28. Ahora vamos a leer Hebreos 9:28. So Christ also, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time for salvation without reference to sin to those who eagerly await him. Y en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. So the smooth rock that that was Jesus Christ, right? That was the first one. And it was smooth and ready because he was to be stricken, where the second rock has already been stricken and has already taken up our sins. Y la primera roca que simboliza la primera venida de Cristo estaba lista porque estaba preparada para ser golpeada. Y la segunda ya está llena de fracturas porque es la segunda venida de Cristo. So therefore, now it's focused on delivering his full and complete word from beginning to end. Y ahora regresará enfocado en entregar su palabra completa de principio a fin. So the first coming is the stricken rock. Y la primera venida es la roca golpeada. So like the rock in the wilderness that Moses struck. Y así como la roca en el desierto que Moisés golpeó, so Christ was stricken in our behalf. Cristo también fue golpeado por nosotros. And on the cross, he bore our sins, the sins of many. Y en la cruz llevó los pecados de muchos. Offering living water and eternal life to all who believe. Y así ofreciendo agua viva y vida eterna a todos los que creen. And now the second coming, the rugged living rock. Y ahora la segunda roca, la roca grande y rígida. So now is risen and glorified. Jesus comes without reference to sin. Y ahora resucitado y glorificado, Jesús viene sin relación con el pecado. For he has already dealt with it once and for all. Porque ya trató con eso una primera vez. So the Old Testament is laying the foundation of the law, the covenants, promises, and prophecies. Y entonces el Antiguo Testamento establece el fundamento, la ley, los pactos, las promesas y las profecías. Well, the New Testament reveals the fulfillment of Christ, the living word, who came to bring truth and judgment. Y el Nuevo Testamento revela el cumplimiento, Cristo, la palabra viva que vino a traer verdad y juicio. So together the Old Testament and the New Testament form one divine story. Y juntos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento forman una sola historia divina, which is the history of redemption. Que es la historia de redención. So in his second coming, he comes without sin. Y entonces en su segunda venida viene sin pecado. So not for suffering again, but to fulfill the ministry of the word. No para sufrir nuevamente, sino para cumplir el ministerio de la palabra. And to bring all of us the final salvation to all of his people. Y para traer la salvación final a su pueblo. So this is why Moses was to speak to that second rock and not strike that second rock. Por eso Moisés tenía que hablar a la siguiente roca y no golpearla. Because the second coming is the proclaiming of the word. Porque la segunda venida era la proclamación de la palabra. Because he had already been stricken. Porque ya la habían golpeado. And that is part 1 of our study today. Y eso es parte 1 de nuestro estudio.
So we'll close questions. ¿Tienen preguntas? You mentioned, I might have missed it, but you mentioned that the two Hebrew words which define the rock is. Yes, it's Sur. It's number 1, which was located in Rephidim, Okay. and Selah is the number 2, which was located in Kadesh. Pidió las palabras hebreas que simbolizan, que significan piedra, y la primera era Sur, S-U-R, que está en Refidim, y la segunda era Selah, que está en Cades. Sur and Selah. Anyone else? No? Okay, so we'll close with the Lord's prayer. Yes. Mm-hmm. Well, because Moses was commanded by God to speak to the rock, Mm-hmm. right, the second time. Mm-hmm. Again, the wilderness journey. Instead, he struck the rock, right? Mm-hmm. So, why and what was the result of that? La pregunta fue si Dios le pidió a Moisés la segunda vez que le hablara a la roca, pero Moisés la golpeó. ¿Qué fue el resultado de eso? So correct me if I'm wrong. But my understanding that he was to speak to that second rock because that was the second coming. And under the second coming, he had already been stricken. So he was supposed to be spoken to. That second rock represents the second coming of Jesus Christ. And through the second coming, he is to come with the word and was not to be stricken. And because of that, he did not listen to the word of God and he did not reach Canaan. Dice que a su entender, la segunda roca tenía que ser hablada, no le tenían que hablar y no golpearla, porque representa la segunda venida de Cristo que viene con la palabra, pero como Moisés no entendió y desobedeció la palabra de Dios, la golpeó 2 veces y no pudo entrar al lugar. But because he struck the rock, because one can say, what is the big deal? Water still came out, Mm-hmm. right? So what is the big deal? Y la pregunta es, ¿pero qué tiene si la golpeó 2 veces y de todos modos salió agua? And why was it, it was so serious that Moses could not enter into Canaan because of what he did. ¿Y por qué fue tan serio que Moisés no pudo entrar al lugar prometido por golpear la roca? And that rock symbolizes the second coming of Christ, and he was supposed to be a word ministry because he was ready, right? The first rock, God commanded him to strike it, right? So that symbolizes the first coming that was supposed to come and suffer, right, for us, right, on the cross, right? But then the second rock he was supposed to speak to because it's a word ministry, right? Not supposed to strike it. But then as a result of Moses striking it, then what does that teach us about the second coming of Christ? Y si la primera roca venía preparada para ser golpeada, porque era la primera venida de Jesús, pero la segunda, Dios le pidió a Moisés que solo le hablara y no la golpeara, pero si la golpeó, entonces, si la roca representa a Jesús y la segunda roca fue golpeada, era un ministerio de palabra, porque Dios le dijo a Moisés que hablara a esa roca, porque el segundo ministerio, la segunda venida de Jesús representa un ministerio de palabra, pero Moisés le golpeó, entonces, ¿por qué fue tan serio eso? Ahora, ¿qué sucede? Because under the second coming, he is now to suffer as well, when he was not supposed to. Y dice que la segunda venida no tenía que sufrir, pero ahora ya tiene que sufrir porque Moisés hizo esto con la roca. Luke chapter 17 says that he's going to suffer and reject the second coming. Y en Lucas 17 dice que la segunda venida va a sufrir también. Yes. Okay. All right. We'll close with the prayer. Heavenly Father, thank you for the opportunity to be able to share your history of redemption.
Padre Celestial, gracias por la oportunidad de poder compartir tu historia de redención. I know I'm unworthy to stand before all my brothers and sisters, but I thank you for this grace. Sé que no soy apta para compartir tu palabra, pero te doy gracias porque me dejas hacerlo. Father, thank you for that continued grace you pour before our congregation each and every day. Gracias por tu continua gracia que derramas en nuestra congregación día a día. And we're so thankful for the blessing of continually receiving this word. Y estamos muy agradecidos porque continuamente recibimos esta palabra And through it, we receive your grace. y por medio de ella recibimos tu gracia. May you please continue to work in our hearts, Por favor, sigue trabajando en nuestros corazones and that we may never turn back to our old ways. y que nunca regresemos a nuestras vidas pasadas. May we never grumble and seek to go back to Egypt, Que nunca nos quejemos y buscar regresar a Egipto, but have humble hearts that seek change through the word. pero tener corazones humildes que buscan cambio y la palabra. And for all these things we pray in the name of Jesus Christ, Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, our Lord and Savior. nuestro Señor. Amén. And we'll end with the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and glory forever and ever. Amen. Amen. Thank you.